اینا انتظار داشتن سقوط کنه کشور، به خاطر همین فشارهایی که آوردن و این در طول سالها اتفاق افتاده. به این دولت و اون دولت هم زیاد ربطی نداشته، اینا این فشار رو می آوردن و اقتصاد ما رو روز به روز در محاق قرار میدادن، با مشکل مواجه میکردن. الان دیگه تو دولت ما این فشار دیگه حداکثریه. الان هم تعجب میکنن در تحلیلات چرا ما نیفتادیم. تحریم یه واقعیته. ما وقتی نتونیم نفتمون رو بفروشیم یعنی ارز نخواهیم داشت یا کمتر خواهیم داشت. کمتر وقتی داشتیم خب طبیعتاً مشکلاتی خواهیم داشت و این مشکلات رو باید راهی پیدا کنیم که بتونیم تا جایی که از دست ما بر بیاد کمتر و کمترش بکنیم. این اتفاق خواهد افتاد ولی به سرعت اتفاق افتادنش سخته. ما این راه رو که بستن طبیعتاً راه‌های مختلفی رو با همسایگانمون داریم طراحی میکنیم، تجارتمون رو با اونا داریم گسترش میدیم، دادوستدمون رو داریم بیشتر میکنیم، چون نمیتونیم پول جابجا کنیم طبیعتاً به صورت تهاتری دارن عمل میکنن. ارتباطمون با همسایگان بسیار بهتر از گذشته است. کشورهای همسایه با ما همکاریشون خیلی خوبه. اصلا یکی از برنامه‌هایی که تو این جنگ بود اغتشاشات تنش‌ها از شمال غرب و جنوب شرق بود. اینا میگفتن از اون ور یه تعداد آدم میاد و اونجا اغتشاش ایجاد میکنن. خود کشورهای منطقه اجازه ندادن کسی از اون طرف به این راحتی وارد بشه و اغتشاش ایجاد کنه. این خیلی حرف بزرگیه. یعنی همسایگان ما اجازه ندادن یه عده افراد بیان اینور و باعث اغتشاش ناآرام. نه تنها این کارو نکردن بلکه کمک کردن به ما. امسال الان برای زمستان علیرغمی که نیروگاه‌های ما رو زدن، علیرغمی که نزدیک 230 میلیون متر مکعب در روز گاز ما رو زدن، شما قطعی برق خیلی کم دیدید و امیدوارم از این بعد دیگه اصلا نبینید. Iran dan Pakistan perkuat kerjasama ekonomi melalui pertemuan tingkat tinggi di Islamabad. Pertemuan berlangsung usai sidang Komite Perdagangan bersama Iran dan Pakistan. Menteri Perindustrian, Pertambangan dan Perdagangan Iran, Syed Muhammad At-Tabak, bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Pertemuan membahas penguatan kerjasama ekonomi dan perdagangan kedua negara. Keduanya menegaskan komitmen untuk memperluas hubungan bilateral, peningkatan nilai perdagangan, dan kerjasama berbagai sektor. Pertemuan ini menjadi upaya mempererat kemitraan ekonomi di tengah dinamika kawasan. Setelah menempuh perundingan selama beberapa hari, Iran dan Oman mengumumkan telah mencapai kesepakatan mengenai Selat Hormuz. Kesepakatan tersebut mengenai kesepahaman koordinat geografis jalur pelayaran tanpa harus membuka total Selat Hormuz. Perundingan antara Iran dan Oman sebelumnya berakhir dengan penolakan Iran atas usul Oman yang menawarkan kendali Selat Hormuz, yakni 50% untuk Iran dan kendali 50% untuk Oman. Usul tersebut ditolak Iran sebab Iran tetap tegas untuk menguasai Selat Hormuz 100%. Namun hari ini, kedua negara mencapai kesepakatan baru terkait koordinat geografis jalur pelayaran inbound dan outbound. Pembagian rute ini dirancang mengikuti kemauan Iran, di mana Iran tetap memegang kendali utama Selat Hormuz. Nantinya, Iran berhak untuk memeriksa kargo, tujuan, dan menyaring semua kapal yang masuk. Sementara Oman hanya kebagian jalur keluar kapal, namun keluarnya kapal tetap harus melalui izin Iran. آخرین وضعیت این هستش که تقریبا روی تمامی موضوعاتی که مطرح بود هم بالاخره نقشه مسیرهای عبور، مسیرهای ورود و خروج، ترافیک دریایی و اون تفاهمات جانبی اون با عمان، چون فقط یک نقشه که نیست، اینها تقریبا تفاهمات اصولی با عمان انجام شده. یعنی ما دیگه پیشرفت‌های بسیار زیادی حاصل شده در گفتگوها با عمان و این پیشرفت‌ها در آستانه nahai شدن هست. Garib Abadi juga menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak terlibat dalam perjanjian ini.
Menariknya, Donald Trump mengklaim bahwa perundingan dengan Iran terkait Selat Hormuz berjalan dengan baik dan akan segera membuka Selat Hormuz. Well, you'll find out today or tomorrow. I mean, they're going to go quickly, one way or the other. It's not very complex. We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow, completely open. And that's phase one. And phase two is we then will talk about the nuclear capacity, the nuclear, as we've been mentioned. Basically, it's, I think, the denuclearization of Iran has to happen. And that'll be the second phase. But the first phase is the opening of the straits. The second phase will be the denuclearization, and that'll take a little while. But we're very strong on it. They cannot have a nuclear weapon. Iran cannot have a nuclear weapon. Dalam perjanjian ini, Iran mengusulkan besaran tarif berkisar antara 5-7% dari total nilai muatan kargo. Sedangkan Oman mengusulkan tarif yang lebih rendah, yakni 3% dari nilai kargo. 5 bulan perangi Iran rupanya membuat stok alutsista Amerika Serikat merosot tajam. Militer Amerika dilaporkan telah menguras hampir 80% persediaan rudal sistem THAAD serta menghabiskan separuh dari total inventaris rudal Patriot mereka. Kesiapan tempur Amerika Serikat berada di ambang lampu kuning setelah dokumen internal Pentagon mengungkap stok rudal penangkis serangan udara Washington berada di level yang sangat mengkhawatirkan. Selama perang berlanjut dengan Iran, militer Amerika Serikat menguras hampir 80% persediaan rudal sistem THAAD serta menghabiskan separuh dari total inventaris rudal Patriot mereka. Penyusutan drastis ini memicu kecemasan di kalangan penasehat senior militer Gedung Putih yang menilai ketipisan stok munisi presisi tinggi dapat melumpuhkan daya tangkal Amerika Serikat di kawasan perbatasan. Peringatan darurat amunisi ini ditambah ketakutan negara-negara sekutu Amerika di Teluk akan potensi serangan balasan Iran ke fasilitas energi mereka diduga memaksa Presiden Donald Trump membatalkan serangan udara masif yang dijadwalkan akhir pekan lalu. Sementara itu, Trump mengklaim keputusan pembatalan rencana serangan besar-besaran ke Iran diambil usai menerima desakan langsung dari negara-negara sekutu Teluk serta pemerintah Iran. Mereka meminta Washington menahan diri untuk memberi ruang bagi proses diplomasi. We're all set to go, but when the allies ask to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization. Perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran membuat Israel gerah. Israel tegaskan akan terus mencegah Iran memperoleh senjata nuklir dan menyebut Amerika Serikat tidak mengatur kebijakan mereka. Hubungan Amerika Serikat dan Israel memanas. Israel menolak pembahasan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pun mengingatkan Amerika Serikat bahwa meski mereka sahabat, namun AS tidak bisa menentukan masa depan Israel. ובכן, כראש ממשלת ישראל, גם אני נחוש להמשיך למנוע מאיראן להחזיק בנשק גרעיני. ואני מבקש להבהיר, הנשיא טראמפ הוא גדול ידידינו. גדול הידידים שהיה לנו בבית הלבן, כוונתי לומר, וארצות הברית היא בעלת בריתנו הגדולה, וכולם מבינים גם זאת. אנחנו מעריכים מאוד את המאמצים המשותפים שלנו ושל ארצות הברית נגד שאיפותיה הגרעיניות של איראן. אבל אני מבקש להעביר גם כן, קיומה של ישראל אינו נתון למשא ומתן. עם הסכם או בלי הסכם. אני נחוש, כולנו נחושים, שנעשה את כל הדרוש להבטיח את ביטחוננו
ואת עתידנו. That's phase one and phase two. Sementara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan dirinya lebih memilih untuk negosiasi dengan Iran daripada jadi pembunuh. I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we were set for the biggest attack of any attack, and we've hit them very hard for the last few months. Hingga kini, Amerika Serikat terus mengklaim telah bernegosiasi dengan Iran. AS meminta Iran untuk menghentikan pengolahan nuklir dalam bentuk apapun.